अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरी। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। हाई कोर्ट का वो फैसला जो जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने किया है, तो उस पे जो हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो फ़ैसला है ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। इसकी कोई इससे पहले ब्लास्फेमी का जो केसेस हैं उसमें कहीं पे कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस फैसले को क्यों तारीख़ी करार दिया है, चले मेरे साथ आप भी उनके अपने अल्फाज में सुन लें। ये हिस्ट्री का पाकिस्तान का पहला केस ब्लास्फेमी के हद तक हो सकता है कि जिसमें उन्होंने केस बेल को रिमांड किया कि दोबारा से बेल फैसला अनाउंस करें। अदरवाइज ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट एक सेट होने जा रहे हैं, ट्रेंड सेट हो रहा है इस हवाले से, ताकि कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली एड्रेस हो सके। हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब के बकौल इस तरह का जो फैसला है उसकी पहले नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन देखते हैं कि अब जो फैसला होगा क्या वो भी तारीखी होगा और सेशन कोर्ट से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत होगी या फिर से जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है, तो वो सारे के सारे सबूत तो हाई कोर्ट के सामने भी थे। जस्टिस सदाकत अली खान साहब जो हैं उनके सामने थे, तो उन्होंने ये फैसला खुद क्यों नहीं किया, सेशन कोर्ट की तरफ उन्होंने क्यों रेफर किया है? तो इस सवाल का जवाब भी हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने एक इंटरव्यू में दिया है। चलें उनका जवाब सुनते हैं। अगर सेशन कोर्ट को भेजना था तो खुद से उन्होंने फैसला अनाउंस क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आज मुझसे ये कई दफ़ा इसको सवाल पूछा गया और मैंने इसको आंसर किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाई कोर्ट बेसिकली जो है ना एक इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक हमारी कोर्ट होती है कि जहाँ उन्होंने इस फैसले को एक बड़े ब्रॉड वे में देखना होता है कि जो ट्रायल कोर्ट से डिसीजन होके आते हैं, ख़ाब एक्विटल हों, कन्विक्शंस हों या बेल डिसमिसल होती हैं या समटाइम बेल ग्रांटेड होती है, इनके खिलाफ हम जाते हैं। तो ये सारे मैटर्स में कोर्ट उन ऑर्डर्स को देखती है जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर्स किए होते हैं या सेशन कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं या डिफरेंट जो कन्विक्शंस होती हैं या इक्विटल होते हैं, वो उनको ग्राउंड बनाते हैं, उनको वो डिटेल एक ब्रॉडर वे में देखते हैं कि ये जो फैसला था इसमें फलां मटीरियल फैक्ट को इग्नोर किया गया, फलां एविडेंस को इग्नोर किया गया, फलां मेडिकल एविडेंस को इग्नोर किया गया, वो उसकी बेस पे फैसला सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टोटली इग्नोर हो गया। यहाँ तो उन्होंने हमारी जो बेल पिटीशन फाइल थी उसमें वो 97 पेजेस की बेल थी। अब 97 पेजेस के अंदर डेफिनेटली जो डाटा जो मवाद हमने जो हाई कोर्ट को प्रोवाइड किया था, हाई कोर्ट ने फिर वो डायरेक्शन तो देनी थी कि इतने ज़्यादा जो मवाद था कैसे इसको इग्नोर किया गया, इन तमाम फतावाजात को कैसे इग्नोर किया गया है। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा वो प्रॉपर्ली इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हुए फैसला अनाउंस करें, फिर इसको अगर वो खारिज करते हैं तो हाई कोर्ट में आ जाए। ये हाई कोर्ट ने बेसिकली एक डायरेक्शन दी है कि ये केस उस तरह का केस नहीं है कि जिसको आप रूटीन से 295C का केस करते हो खारिज करते हो और हाई कोर्ट के जिम्मे डाल दें कि हाई कोर्ट को फैसला दे। वो बेसिकली हाई कोर्ट ने ये यहाँ पर ये कहा है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, आपने उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उस प्रॉपर फैसले को अनाउंस करना है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए फैसला करना है। तो हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब के मुताबिक जो हाई कोर्ट होती है वो निचली जो कोर्ट्स होती हैं उनके फैसलों को उनका तफसीली जायज़ा लेती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं थी जिनका तफसीली जायज़ा लिया जाए। बहुत ही बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उनको नज़रअंदाज किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सेशन कोर्ट जो है उसको ये हुक्म दिया कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज की गई हैं। और इसी इंटरव्यू में हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो तासुरात हैं इस फैसले के बाद वो भी बताए हैं और ये भी बताया कि उनकी वहाँ पे मसरूफियात क्या हैं, वो कौन सी कुतुब का मुताला करते हैं, कौन सी नई कुतुब वो मंगवा रहे हैं। इस हवाले से भी हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब का जवाब सुन लें। आज जब फैसला आया तो मैंने उनसे शेयर किया कि ये जो है आज डेवलपमेंट हुई है, ये कोर्ट में डिस्कशन थी और ये सारी बात मैंने शेयर की। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक की तरफ से जो बेहतर हो वही होगा, तो वो मुतमईन है। और कुछ बुक्स का मुझे उन्होंने कहा था कि फैमुल कुरान के हवाले से दो के वो कलाते हुए कोशिश करें कि मुझे वो अरेंज करवा दूँ, तो वो कल मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो रूटीन से दीन के काम में अंदर भी हैं तो वो मुताला कर रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं। अच्छा, इस फैसले के बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की मुखालिफ टीम थी, जो मुद्दाई हैं इस केस के, उमैर कादरी साहब, उन्होंने अदालत से बाहर निकल के ये दावा किया कि हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मुस्तरद कर दिया है। हालांकि उनके साथ जो खड़े उनके वकील थे उन्होंने उनके इस दावे को ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको कंसिडर नहीं किया सेशन कोर्ट ने, तो उनको कंसिडर करने का हुक्म दिया है। और इसी तरह मंसूर अली खान साहब और इरशाद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने भी इस खबर को जो है उसी अंदाज में पेश किया है जिस तरह हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने जो मौक़िफ़ बताया था कि हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया। बहरहाल जो उमैर कादरी साहब का मौक़िफ़ था उनकी अपनी ज़ुबान के अलावा हमने तो मीडिया पे कहीं नहीं सुना, और मीडिया पे वही खबर थी जो हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने बताई कि वो सेशन कोर्ट से दोबारा हुक्म दिया है सेशन कोर्ट को कि वो असर नो जायज़ा लें तमाम डॉक्यूमेंट्स का, तमाम सबूतों का, और दोबारा से फैसला करें। इसके बाद जो दूसरा मामला है वो आइमा इकराम की तनख्वाहों के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। उसके बाद जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का जो फैसला था
یا جس طرح سے انہوں نے موقف اپنایا تھا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ ائمہ اکرام کی جو حالت ہے بڑی مخدوش ہوتی ہے، بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں پہ اتنے زیادہ سرکاری ملازمین ہیں اور اتنی بڑی بڑی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہاں پہ اگر ائمہ مساجد جو ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر ان کو اس طرح سے حکومت ریلیف دیتی ہے تو وہ کیسے جو ہے ان کے ضمیروں کو خرید رہی ہے، یا کیسے کوئی جو ہے وہ اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے ایک 25,000 کے اوپر جو ہے وہ دین کی بات کرنا چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ائمہ مساجد کی طرف سے یہ دعویٰ کرے کہ وہ جو ہے وہ منظور نہیں ائمہ مساجد۔ لیکن ان کے اس جواب کے اوپر ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے، اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو حکومت کا ٹاؤٹ اور دوسرا انجینئر قرار دیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کہیں۔ پہلے ان کے اپنے الفاظ میں سن لے کہ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو کیا کہا۔ اپنی حیثیت دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کی حیثیت دیکھیں۔ پھر آپ نے حسب عادت حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لیے باتیں کرنے شروع کر دی ہیں، ان کے موقف کو، ایک ہلکے کی رائے، اتنے علماء کی رائے کو اس طرح ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی لینا آپ بنے حکومتی کاسلس، حکومتی ٹاؤٹ بنے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو انجینئر مرزا جیلمی والی دلیلیں ہو گئی۔ انجینئر مرزا جیلمی کی دلیل کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، جیسے انجینئر کنبہ جوڑ کے بیٹھا ہے اس طرح تو کنبہ جوڑ کے پھر آپ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ اب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت ساری باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ ایک سیاسی جماعت ہیں اس لیے آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اور میں جو ہے وہ ایک عمومی طور پہ جو علماء اکرام ہیں، جو ائمہ اکرام ہیں، ان کے حوالے سے ان کے جو حالات ہیں ان کا اندازہ ہے مجھے، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ وہ سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہر بات پہ دم نہیں ہلا سکتے۔ اس حوالے سے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا موقف دیا ہے اس میں سے بھی کچھ چیدہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بولا ہے کہ ان کی ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہے، ہماری ڈور کوئی اور کھینچ رہا ہے۔ ہماری ڈور تو خدا کی قسم بھی قرآن ہاتھ میں رکھ کے میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ کوئی بھی نہیں کھینچ رہا ہماری ڈور، کیونکہ ہم خود امام ہیں، ہم خود مساجد کے مولوی ہیں۔ اس لیے ہم نے تعریف کی ہے کہ علماء کو اگر کچھ پروٹوکول مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، ویل ڈن، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ زرداری بھی یہ کام کرتا، مولانا فضل الرحمان بھی یہ کام کرتے تو بہت اچھا۔ میرا خیال ہے ہم خود بھی کسی کے لیے نہ کریں اور جو کر رہا ہو اس میں بھی رکاوٹ ڈالیں، یہ نامناسب ہے۔ ہمارے سب لوگ، ہم مجھ سمیت، گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، میں بھی اس میں داخل ہوں، 4 بیویاں لے کے گھوم رہے ہیں، جہازوں میں سفر ہو رہے ہیں۔ امام کو اگر کوئی مراعات مل رہی ہو، صرف اس کو سیاست کی پھیٹ چڑھا دینا، صرف سیاست، کہ چونکہ ابھی مریم نواز نے یہ کام کیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جب وہی آپ کے اتحادی ہوں، اچھا مریم نواز کو لانے والا کون ہے؟ آپ لے کر آئے ہو نا، پی ڈی ایم کے سربراہ تو آپ تھے، گرایا آپ نے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا، ان کی ذات تنقید مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم تو حکومت کے پٹھو نہیں ہیں، لیکن آپ کسی کی حمایت اتنی کرو کہ افورڈ کر سکو۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت کا جو سٹیپ ہے وہ اچھا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے وہ زیادہ بہتر اور جاندار موقف ہے، یا پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں اور جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ جان ہے اور وہ بھی دور ہونے چاہیے؟